this is final hit of ladies category. So here we go. So leading Sophia Naparan, then Laila Goro. So ang naka-hold shot o gatong leading si Sophia Naparan, and then Laila Goro pangalawa, and then ikatulo nakaitom, then si 77, I think that's Solinay. Grabe oh, mga babae mutira na oh. So medyo malayo-layo na si Sophia. Laila mo palupad ay habog na oh. So, mga bata pa ganyan mga bataan eh, pero grabe na. Timing guys, si Laila mo palupad oh. Gani nakandar, patay ra ba? Grabe Laila, timing na kayo mapalupad oh.
So, checkered flag. Checkered flag. Panalo. Sophia Naparan. Then Laila Goro. Then naka-green. Then si Sulinay. Then panglima. Si number 27. Number 21.